ассалому алайкум бинандаҳои арҷманд. барномаи навбатии иттилоотии таҳлилии набзи зиндагӣ манзури шумост. ин барномае ки дар ҳамкорӣ бо стансияҳои телевизионҳои мустақили тоҷикистон таҳия мешавад ва маводҳои онҳо дар барнома ҷой дода хоҳанд шуд. имрӯз мо дар мавзӯи ихтирокорон ва ихтирокорӣ суҳбат мекунем. онҳо чӣ ҳол доранд ва имрӯз ҳамроҳи коршиносон ба умқи ин масъала таваҷҷӯҳ хоҳем кард. инак дар барнома тамошо кунем. ихтирокор кист ва чӣ хел дастгирӣ ёфта истодааст? ихтироот барои чӣ лозим ва чӣ хел ба кор омаданаш мумкин? имрӯз кадом соҳа ба кадом намуди ихтироот эҳтиёҷ дорад? дар маҷмӯъ ихтирокорон ва ихтирокорӣ чӣ ҳол доранд? коршиноси барнома, роҳбари маҳфили авиомоделии маркази таҳсилоти иловагии вилояти Суғд Ҷалол Раҳимов мавзӯъро муаррифӣ ва таҳлил мекунанд. ихтирокорон ё худ навоварон нафароне ҳастанд ки дастгоҳ ё таҷҳизоти наверо ихтироъ мекунанд ки он кори инсонро осон месозад. ҳамаи таҷҳизоте ки зери даст дорем, аз дучархии оддӣ сар карда ҳатто то ракета, ин маҳсули ихтирои инсонӣ аст. ва дар тоҷикистон аз замони истиқлол то ба имрӯз чӣ ихтироъ шуд ва чӣ гуна мардум аз он ихтироот бохабар ҳастанд. шумо боре ҳам андешидед ки ихтироъкорони мо имрӯз чӣ ҳолу рӯзгоре доранд. хоҷа назриев ва худоназар зуҳуров, ҳамкорони мо аз стансияи телевизионии мавҷи озоди ноҳияи восеи вилояти хатлон, дар ин маврид як гузорише таҳия карданд ки аз рӯзгори 3 нафар ихтироъкор нақл мекунанд ки ихтироъҳо ва навовариҳои онҳо имрӯз зиндагии кори мардумро осон кардааст. идомаи сухан ба ҳамкори мо хоҷа назриев. ассалому алайкум акои хоҷа, марҳамат, сухан ба шумо. ассалому алайкум илҳомҷон. дуруд ба ҳама нафароне ки ин лаҳза моро тамошо доранд. гузориши мо дар мавзӯи навоварӣ ва ихтироъкорӣ аз минтақаи кӯло бахшида шудааст. мо кӯшиш кардем ки оиди ин мавзӯъ ҳатто бойгониро ҳам истифода бурда як гузориши таҳлилӣ васеъ баҳри шумо омода намоем. марҳамат, ин лаҳза гузориши моро тамошо кунед. дар ноҳияи восеъ ин бинои чорроҳшонаи меҳмонхона бе истифодаи кран сохта шудааст. соҳибкори маҳаллӣ Хусрав Холов дар корҳои сохтмонии бино аз пал истифода карда камтар хароҷот намуд. навгонае ки Хусрав дар сохтмон ҷорӣ кард, дигар сохтмончони ноҳия онро истифода карда истодаанд. он даврое ки мо шурӯъ кардем ҳамин меҳмонхонаро сохтмонша, ҳамин проблеми маблағ буд. маблағ камтар буд. ин дастгоҳҳо крану ин чизое ки меовардем мода вазминӣ мекард нархаш. мо маҷбур шудем ҳамиро ихтироъ кунем. ихтироъ кардем, кори мо бекран ҳамин бино будшид бекран. ҳама амро ҳамон тариқи тал худсоз аминҷ. навовари дигари Хусрав ҷамъ овардани ин генератор мебошад. 40 киловатт қувваи барқ истеҳсол менамояд. ин трактор ҳам маҳсули меҳнати Хусрав мебошад. қисмҳои онро аз ҳар куҷо ҷамъ овардааст. ҳар кас метавона ҳамина. як бор аз ҳамин металлоломо агар мо назар кунем, инҷо бисёр чизои дар кори ҳаст ростӣ. мешава ҳамонро умри дубора бахшида мешава. ҳамон миёри то таъмир мекунӣ, тоза мекунӣ, краскаш мекунӣ, мешава чизи нав бо рангу борш мекунӣ, мешава истифода бурда. ин қасол хизмат 70 сол хизмат кард ку ҳамин. мумкин аст хай ҳозир як даврае ҳаст ки ҳозир пул ёфтанам мушкил аст. вазъият қин аст дар дунё, дар кулли дунё ҳозир кризис омадагӣ. мо бояд ноумед нашем, мо бояд имкониятҳоро ҷустуҷӯ кунем, пайдо кунем, зиндагиро пеш барем. Хусрав дар самтҳои гуногун, асосан самтҳое ки мушкилоти мардумро ҳал менамояд, навовариҳо дохил кардааст. дастрас кардани мошини чоҳи амудикананда дар шароити имрӯза маблағи калонро талаб менамояд. ҳаминро ба инобат гирифта, Хусрав ба ин мошинҳои камаз навгонӣ дохил карда, онҳоро ба мошинаи пармакунанда табдил дод. бо ҳамин мошинаҳо даҳҳо чоҳҳои амудӣ канда, садҳо кӯчаҳоро бо оби нӯшокӣ таъмин кардааст. аввал як дастгоҳи кӯҳнаро гирифтем, таъмир кардем, якумин чоҳ ҳаминҷа сохтем. баъд дидем ки хай кори хуб аст. чанд каси дига омад ки ака мо дам ҳамин корро чӣ хеле ташкил кунем, мо да як чоҳ бурорем. баъд маҷбур шудем ки баъд бо ҳамин корро давом битем, ҳамин техникаҳоро сохтем. ана ин техника бошад. кори сокини деҳаи пахтакор аз ҷамоати деҳоти Дашти Гуло, ноҳияи ба номи Мир Саид Али Ҳамадонӣ Раҳмон Абдуалимов мебошад. раҳмон онро арактур ном гузоштааст. арактур дорои арраи буранда мебошад. бо сӯзишвории дизелӣ кор мекунад. аррара ба ҳамин мотор пайваст кардем.
چی پایوست کرده بودم به هم کار میکنن چی میگن سوارکا مثال همون کفوش دستوز کردگی نو جورا گرفتگی نو بارش دابد سوارکا هم میکرد در این چیز ما طبق نمیتروشم. ارکتوری رحمان دیزاین خوب نداشته باشد هم مشکلات مردم را حل میکند. استخوانه سیار است، هر کجا که دعوت کنند رحمان رسیده میآید. ارکتور در کارهای ساختمانی فعال است، چوب میتراشد، از قوه برق استفاده نمیبرد. رحمان مهندس نیست، بر رسامی ذوقی کلان دارد. او میگوید که شاید تاثیر رسامی او را به این راه برده است. اگر رسام نباشی مثال یگون خط راست کشیده نتونی همین چیز پیدا نمیشه. همین را با حسابی کلای خودم سوز کردگیم یگون جدا دیدگی نیستم همین چیزا. رحمان در پیش مقصدی دیگر دارد. او تکنیکای برنده ساختنی است. این را که وایرون نمیکنیم نه که دیگر با سوز کردنیم که مثال چخیل گوییم ویزه خود میگن هر جاگر باشه که در کوه در تمام جا مثال ما رو زکس میکنم باید بریم بتونیم اونجا کار کرده. برای همون قدر حرکت رو میاد تدریجا میکنیم که در پیشش بیل میمونیم کوشکی برای جای کار ما پلانیروف کنم رشد کنم. هم تکنیکایی که سوز میکنم همون را با کلونتر میکنم درستتر میکنم خیلی با کار با سبکتر میشوه. ممکن کدروکش بچسبونم همین بارش در کدروک میچسبونم برای کد رویدن برای جمع کردن اونیورسال این تکنیک هم میشوه برای همه مبلغ در کار. این نوارها باشد از بایگانی میباشند با مقصد دستگیری استعدادهای نوآور از جانب کارخانه دولتی جمهوری تاجیک اگرولیزینگ سال گذشته در ناحیه واسه آزمون منطقوی نوآوران و اختراعکاران تکنیک و ماشین‌آلات‌های کشاورزی دایر کرده شد. در این آزمون از شهر و ناحیه‌های منطقه کلاب نوآوران با مسئول کارهایشان شرکت ورزیدند. نعمت خانادینی و از ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین تکنیک جانورده خود را معرفی میکند. تکنیک مایدک مینی تراکتور مقصد تراکتوری مایده ما را اختراع کردیم برای آسان کردن کاری دهقانان باغکارا برای مقصد شدگار کردن بیخی درخت‌ها اگر تو سوز یگون کمبودی نداره از خودی سالارکش هم کمه 3 ساعت ده یالت سالارکا میخوره همه چیزاش همین چیزای عادی خدمات ساخت کرده. آینده ده بو امیر دیگر خدمات آینده ده امیر مقصد دارم فلکش باید که گیدراولیک بشوه کابینش کنیم الکترابارادوانی پوگزا فارش بکنیم همه چیزای امیر در آینده نقشه داریم که همین چیزا را بکنیم. در جنبستی آزمون نوآوران از جانب سرپرست آزمون با تحفه‌های پولی قرار کرده شدند. این نورسان باشند اعضای محفل اختراعکاران مرکز رشد استعدادها میباشند نزد شعبه معارف فعالیت دارند. این نورسان در سمت نوآوری همه ساله در آزمون‌های سطح ناحیه ولایت و جمهوری اشتراک نموده صاحب جایهای افتخاری میگردند. خسرو خالوف باشد در پیش نشره‌های خود را دارد. او مقصد دارد که با نوآوری و اختراعکاری‌هایش ذریعه هم باشد در حل مشکلات مردم حصه‌گذار باشد. بینندگان ارجمند، شما برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی را تماشا کرده ایستادید و موضوع صحبت ما در مورد حال و روزگاری اختراعکاران هست. در ولایت سوخت 28 مرکزهای تحصیلاتی علاوگی عمل میکنند که در آن 59 عدد محفل اختراعکاران و نوآوران فعال است. در این محفل ها زیاد از 3000 نفر خوانندگان و نورسان ذوق اختراعکاری و نوآوریشان را تکمیل میدهند. همکاران ما از استانسیه تلویزیونی 7 ستاره شهر خوجند اغلای رجب و در این مورد یک گزارش تهیه کردند. سلام اغلای، مرحمت سخن به شما. سلام همکاسبان عزیز. در این گزارش ما توجه نمودیم به فعالیت نورسانی که با اختراعکاری و نوآوری مشغول هستند. چنانچه می‌دانیم در ولایت سوخت 28 مرکزهای تحصیلاتی علاوگی عمل می‌نماید. در آنها 48 محفل‌های اختراعکاران و نوآوران تشکیل شده است. بنابر گفته متخصصان توجه نورسان سال از سال به اختراعکاری و نوآوری بیشتر گردیده ایستاده است. اما نه همه نورسان امکان دارند که مالکیت ذهنی خود را رسما به قید گرفته آن را حفظ نمایند.
ин ҳавопаймои бесарнишин мебошад ки онро Дилшод Назаров хонандаи синфи даҳум сохтааст. Барои омода намудани он навраси тоҷик наздик 2 моҳ меҳнат кардаву ҳоло охирин корҳои васлу насбро ба анҷом расонида истодааст. Дилшод 10 сол мешавад ки аъзои маҳфили авиамоделии маркази таҳсилоти иловагии вилояти Суғд мебошад. пайваста бо навовариву ихтироъкорӣ машғул аст. ма ҳамиқа соҳиба ҳар гуна самолётҳои беспилотни спортивни самолётҳои сохтагӣ ма имсол боз озмуни ини раиси вилоят ки муҳтарам Раҷабо Аҳмадзода гузарондан дар бахши ихтироъкорӣ ва наори бахши моделсозӣ иштирок сазовори ҷои якум гаштам ва ба ман маблағ 1000 тӯҳфа намуданд. боз ман имсол дар озмуни ин фурӯғи маърифат иштирок намуда дар даври вилоятӣ роҳат гирифтам. Оянда мехостем ки беспилотон сохта барои қӯшунҳои сарҳадӣ истифода барем. дар вилояти Суғд 28 марказҳои таҳсилоти иловагӣ фаъолият дорад. дар ин марказҳо баробари маҳфилҳои гуногун инчунин 48 адад маҳфилҳои ихтироъкорон ва навоварон амал менамояд. он 128 гурӯҳро дар бар гирифта зиёда аз 1500 нафар хонандаро фаро мегирад. аъзоёни маҳфил бештар бо навоварӣ машғуланд. дастовардҳои онҳо дар озмунҳои гуногуни ихтироъкориву навоварӣ муаррифӣ гардидааст. аъзоёни маҳфилҳои марказҳои таҳсилоти иловагии шаҳри Панҷикин қариб 4 трактори ҳамакориро ихтироъ карданд ва тракторе ки Оиматов Дилшод ихтироъ карда дар озмуни ҷумҳуриявии илми фурӯғи маърифат мақоми дуюм касб намуда 25000 сомонӣ ҷоиза шуд. фақат як плуги ҳамун трактор 15 ихтироъ дорад. фақат як плуге ки 15 амалро иҷро мекунад ва ҳамун 15 амал 15 кори ихтироъкорӣ навоварӣ ҳаст ки вай метавонад 15 патент барои ҳар як ҳамун ихтироъоташ дар ҳамун плуги трактор гирад. ин масъалае ки худи коршиносон тасдиқ карданд. иқбол Тилохоҷаев боз як навраси навовар мебошад. вай бо сохтани барномаҳои мобилӣ машғул аст. ӯ ҳамагӣ 12 сол дошт ки аввалин барномаи мобилиашро бо номи Доно пурра омода намуда дар Play Market гузошт. то ба имрӯз бошад шумораи барномаҳои мобилии Иқбол ба 8 адад расидаанд. аз он наздик 15000 нафар истифода мебаранд. یکی از مشکلی ها این خودی ساختن برنامه بود، یعنی که خودی ساختن برنامه در گرفتن معلومات که در آن دارست وقتی بسیار طلب میکند که وقت طلب میکند و این یکم چیزی که صرف کردم این وقت بود. همه چیزی وقت برای اون که هر یک ساختن برنامه موبیلی طوری نمودنی برنامه موبیلی برای هر اکرانهای تلفن یعنی هر خیلی است و جاری نمودن در پلی مارکت وقتی بسیار را وای میکند و باز یک ساختنی اکانت در پلی مارکت هم وای میکند. نرخ ساختنی اکانت در پلی مارکت خطا نکنم $25 آمریکایی بود و با همین نرخ $25 آمریکایی من اکانت رو در پلی مارکت ساختم و وقتی که من نمیده با اکانت در پلی مارکت ساختم من میتوانم چقدر که خواهم برنامه‌های موبیلی را نشر کنم در پلی مارکت. соли 2020 иқбол дар даври ҷумҳуриявии озмуни илм фурӯғи маърифат ғолибиятро ба даст овард. барояш диплому ҷом ва мукофотпулии озмун дар ҳаҷми 35000 сомонӣ насибаш гардид. дар баробари ин пас аз 4 соли ҷаҳду талошҳо иқбол барои омодасозии барномаи мобилии Доно аз маркази иттилоот ва патент соҳиби шаҳодатнома гардид. бо ҳамин гирифтани шаҳодатнома тавонистам ки ҳуқуқҳои барномаи Доноро ҳимоя кунам. боз این به من امکانیت داد که من به‌شبه توانم که گویم که این برنامه من است. یعنی این را پور خودم ساختم و دارای همین برنامه من هستم، یعنی شهادتنامه معرفیگی. таваҷҷӯҳи наврасон ба ихтироъкориву навоварӣ афзуда аст, мегӯянд масъулини маркази таҳсилоти иловагии вилояти Суғд. махсусан давоми 2 соли охир пас аз эълон гардидани озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат наврасону ҷавонон бештар ба соҳаи илму техника ва навоварӣ рӯй овардаанд. мегӯяд Фирдавс Ашурматов, директори маркази таҳсилоти иловагии вилояти Суғд. аммо на ҳамаи наврасон имкон доранд имрӯз моликияти зеҳнияшонро расман ба қайд гирифта онро ҳифз намоянд. اینجا دو سه مسئله هست. اول اینکه وقتی که شما حجت رو برای مرکز ملی پتنت اطلاعات میدید و از 6 ماه تا 1 سال بررسی میشود. برای اون که شما صاحب پتنت شوید اون همه جهت میآموزند که اون اختراعات در جاهای دیگر تطبیق شدگی نباشد. برای این مهلت لازم است
و دوم اینکه مبلغ لازم است. مبلغ بودجه دولتی هست که اون بودجه دولتی باید شما سپارید. شاید از همین لحاظ مثلا بچهای توجهشون کم باشد از صبح امروز سپاریدن بودجه دولتی هم بدین. من امروز آزمون جمهوری علم فروغ معرفت باعث به اون شده است که باید کودکان امروز اختراعات خودشون رو پتنتی کنونی کنن، یعنی که مالکیت ذهنیشون رو از اون خودشون کنن. دلشاد عین زمان به دور جمهوری آزمون علم فروغ معرفت آمادگی دیده ایستاده است، اما نگران از آن است که نداشتن پتنت یا خود شهادتنامه باعث از جانب حکمان پس شدن خالهایش می‌گردد، زیرا یکی از بندهای آزمون مذکور این داشتن نخست پتنت است. نوابسته به این دلشاد نورسی قوی اراده است، امید دارد که در جاده اختراع‌کاری و نوآوری موفق خواهد شد. گزارش اوغلای رجب و بهرام وهابов برای برنامه نبض زندگی. گرفتن پتنت و چون مالکیت ذهنی به قید دولتی گرفتن قاعده و طلبات خود را دارد که در از مدت بودن آن گاه اختراعکاران را شاید تا اندازه دلمانده و بی‌حوصله کند. درباره امروز این محفل‌های اختراعکاران و فعالیت آنها در مرکزهای تحصیلات علاوگی شهر و نواحی ولایت سوخت چه تدبیرهای اندیشیده می شود؟ نوار نوبتی ما یک مصاحبه اختصاصی ژورنالیستی برنامه با مدیر شعبه تکنولوژی اینواسیون و صنعتی عملی مرکز تحصیلات علاوگی ولایت سوخت معلم محبوبه قابلوه. اینا همراه شما با مقصد جلب خوانندگان با استعداد، نوآوران و اختراعکاران همین محفل‌های اختراعکاری به این مرکزها گشوده شد که بچه‌های با استعداد، نوآور و اختراعکار بی‌نهایت به این محفل‌ها با شوق و ذوق آمده اشتراک میکنند. آنها چقدر دستگیری یافته ایستادند اختراعکاران؟ همه ساله چقدر که به همین معلوم است در مرکزی تحصیلاتی از طرف مرکزی تحصیلاتی علاوگی ولایت المپیاد تکنیکون نوراست گذرانده میشه همه ساله. همین سال ما 54مین سالگرد همین آزمون المپیاد تکنیکون رو گذراندیم که به واسطه 10 بخش رو میکنه در بر میگیره. در همین 10 بخش هر یک همین بچه ها همین بخش به راهبران محفل ها از روی همین 10 بخش بچه ها رو به المپیاد آماده می سازن. و این برای همین اختراعکاران چی میدهد؟ اشتراک در المپیاد؟ اینها در اینجا اشتراک کرده از طرف مقامات اجرای حکومت دولت، از طرف رئیس معرفی ولایت به خوانندگان همین اختراعکارانی که بیشتر فعال اشتراک کردن جاهای نمایان رو میگیرند با تحفه سپاسنامه ها قدردانی کرده می شوند. و این رسما میکنه؟ البته رسما می شود. اینچنین بچه های ما با قرار رئیس ولایت آزمون هر همه سال آزمون اختراعکاران و نوآوران جوان ولایتی سو گذرانده می شود که در این آزمون هم در 3 بخش اعضایان محفلی ما اشتراک کرده. از طبیعی اون که تحفه پولی هست مبلغ کده همین آزمون به اشتراک کرده تحفه پولی و میشن زاید میکردن. اختراعکاران برای هم لازم چنان که جناب عالی پیشنهاد کردن که همین امر پرزیدنت که آزمون این فروغ معرفت ذکر کرده شده است هر ساله برگزار کرده شده است. دریافت استعداد بچه‌های نوآور اختراعکار و همین نوآور اختراعکارانی که همین بچه‌ها در آزمون‌ها اشتراک میکنن اختراعات خود را پیشنهاد میکنن می‌خواهیم که در آینده هم در استحصالات همین کارهای همین‌ها جاری شود در عمل تطبیق شود. اختراعکاران جوان از روی 10 بخش میکنن اساساً اختراعکاری آنها در زبان و استحصالات این خواجگی خلق به چه با دهقانان کارشون به یاردم رسانده. من هواپیمایی دارو پوشک خودش به واسطه دارو میپاشد. اینچنین چه گویم با ماشین‌های خواجگی خلق که به واسطه خودی و این ماشین خواجگی خلق چندین فونکسیون را خودش اجرا میکند. بیننده های ارجمند، شما برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی را تماشا کرده ایستادید و موضوع صحبت ما از حال و روزگار اختراعکاران است و در منبر کارشناسی امروزه حضور دارند راهبر محفل اوید مدلی مرکزی تحصیلات علاوگی ولایت سوخت جلال رحیموف. السلام علیکم معلم، خوش آمدید میگم. و سوال نخستین من از همین مسئله است چون در گزارش‌های قبلی ما دیدیم که واقعا امروز اختراعکار بودن
یک نفری ایجادکار بودن بغیر از اون که مثلا یک کاری نو یک چیزی نو تجهیزات نوی اختراع کردن باز قاعده دیگری است که اون رو به قید گذاری و اون رو گوییم به رسمیت شناسند و به دست پتین دهند و صاحب ملک بودن ملکیت ذهنی گوییم شخص رو اعتراف کنند. اون توجهی که امروز به اختراعکاران نورس داده شده ایستاده است به اندیشه شما کافی است؟ کافیه. و ما تا همین سال 2007 جدایی هم بای بودیم. هیچ کس ما اعتبار نمیدادن. ما محفلامایی میگذراندیم، خیلی کار میکردیم. یکم دفعه 2007 من جناب اولی سال تکنیکی اعلام کردن پیشوای ملت که یکم دفعه پیشروی سر شد. امروز چه حال دارن انمون اختراعکاران نورسی که امروز در محفل های شما فعالیت دارند؟ من در گزارش نیز آگاه شدم که حتی در محفل هایی که در پنجگند است اونجا واقعا تراکتورهای کلان حجم هم گویم جوانان اختراع کردن. مثلا امروز گویم نورسان ذوقشون بیشتر به اختراع چی است؟ بچه‌ها پیش قدم شده که حاضر پیش قدمی هاشون همین که گویا سالهای 2000 سال 2015 تا این سال تکنیک نو به نو شده است، بی حد پیشروی ها شده است که ما حاضر اثر دستی می بودیم یک ریکه حاضر با پروگرام می برن تکنولوژی ما یک چیز ابیومش سازیم و ابیومش حاضر 3D که ساختیم. انمون تکنیک ها مونده نیست. وقتی که ما جهان می بینیم ما جهان برفتیم و بسیارتر تکنولوژی زمانه‌ای کار میکنن. مونده حاضر زمانه‌ای جلوی هم کم می بینیم. لیکن وایبا اینستیتوت گویا تشکیل کسادی هم اگر مکتبیان تشکیل میکردن خوانندگان بیاد ناز میشد. همین تکنولوژی این زمانی نمیرسه. مثلا ما رادیو اوفرالی همین سامانیات سر میتیم که وای پولتاش گویا دور گوش میکند گویا 2 کیلومتر 3 کیلومتر تا 6 کیلومتر گوش میکنه که شاید ما گفتی که نمیتونیم. نیکی ما خودمون المپیاد شروع کردیم گفتیم و چیزه گفتیم از ما سامانیات پرون سادیم. ما خودی نورسا از چی شکایت میکنن برای شما؟ بچه‌ها شکایتشون نیست برای اونکه و حالی پور کار از خود کردگی نه لیکن بچه‌ای که دهم سال گویا هفتم سال هشتم سال میبیاد کجا و ها طلب میکنن. چی طلب میکنن؟ زمانی سازی مفته. یعنی برای این پایگاه‌های مادی تکنیکی شما آماده نی؟ ما زین ببینید ما سیر ماشینی میگوییم که یک چیز حرکت به می‌دارد. مثلا یک چیز اجاش میجومد کمانده میتیاد. کمانده این چیز ویانده هم سازی همه میدونند تجهیزات گازندی هم های مثل ماشین هوندا که گاز میکشد خودش اتوماتیک کار میکنند. همین چیزها مونده نیست. ما بسیارتر 3D و چیزی استفاده میبریم. اینی DVD هایکو DVD درومش هایکو همونی استفاده میبریم. رفته میبیاد کو رفته میبیاد بر میبردارد وای بر میکشد میموند. از این بسیارتر روبوت ساختم و روبوتایی که آدم راه میرد خدمت میکند. ما هم چیزای تکنولوژی زمانیش دسترس کنیم نمیتونیم. اگر میشد فهمیشیم ما فکری ما وایبا دیزاینش ساختم با های همشه و گویا سنتریفیکش یافته است راست استایونده ساخته میتونیم آدم ساخته میتونیم ما. یک درنگ تکنولوژی نیست. استاد یک سوال دیگر شما استاد هستید نفران همه شاگردای تربیه میکنید همه شاگردا نزد شما چه خیلی میبیاد نیم تیار میبیاد آنها یگان خودشون جوهرشون هست یا بعد اون که نزد شما میآیند بعد آنها پخته میشوند این مسئله ما حاضر بسیارتر مثال ما هر سال دو گروه میگیریم دو گروه این گویا 20 نفر ما گفتن ما دکار 10 نفری وقتی که ما قبول میکنیم سنتبر قبول میکنیم 30 نفر 40 نفر بچه میشن طلبات زیاد خواهش بسیار سانی کجا میبینم سبب مودی تکنیکی شکن گویا ما ریکیو کلیو و یه محصولات مول گویا دکار همون تامین میکنیم تا انسان ما وقتی که دنیامون گویا 20 30 نفر 50 نفر 3 نفر 4 نفری تکنیکی نظم میدیدی که همین ساحه کار میکردی که میمونن ما چون که ما دعوت میکنیم ما مکتب با این گویا بچه تیار رفته درس نمیتیم ما سخنی نظم میتیم بچه‌ها دعوت میکنیم و هم نظم میبینن کار ما نظم میبینن سانی کجا میمونن گویا همون گویا 30 نفر 40 نفر 3 نفرشون میمونن موقعی و ها تا 10 سال با اینستیتوت بیام روان 11 12 سال مثل نظرف جمشید توزیر عبداللطیف بهادر های بچه‌ای که 4م کورس تمام کردن 2م کورس تمام کردن و همها گویا موقعی کار میکنن تکنیکای زمانوی میسازیم حاضر ما هم بچه‌ها کلی
знаете ку бачаҳои адарёни мо гӯё тайла карда худошон хоҳиш худошон кардӣ бо модарашон контакт бемистим мо мулоқот бемистим волидонашон ки биёд мо наздик ки волидонашон биёд дастгирӣ мекунанд ки мо ваҳои бо олимпиадаҳои пешқадам ба мебарем ва ҷаҳон ба мебарем ман ҳозир пешвои миллат олимпиадаи ин фирӯғи маърифат соли пеш ташкил карданд ки ваяш биёд ҷавонанда нест ин хел вай ҳозир ваи маблағи калон кади якум ҷо 35,000 мегирад шоҳ-ҷоиза 70,000 бо вай 5 вай метиҳанд якум ҷо 35,000 бошад дуюм ҷо ва дута дуюм ҷо мешавад ки гӯё 25,000 сеюм ҷо ва гӯё ва 15,000 ду нафар ба 5 та ҷо метиҳанд бо 5 нафар вай ба пешвои миллат гӯё 5 нафар муаллимое ки ҳамун бачаҳое ки ҳамун ҷоги муаллимошон ба устозошон бо 10,000 пул метиҳанд ин беҳад ҳавасмандӣ аст ки мо соли пеш гузарондем бачаҳои мо то 4 ҷое рафтанд то 4 ҷое гирифтанд имсол ду бачаҳои мо аз шаҳрӣ гузашта ки ҳозир гӯё вилояти тайёридӣ содианд ки ҳозир мо якта ҳамун мо як қаин шуд ҳамин вайба патенташ ба масъалаш буд саволи навбатии ман низ вобаста ба ин буд ки имрӯз масалан гирифтани патент масалан патенти дохилии берунӣ барои онҳо чаро мушкиле эҷод шудааст мушкили калониш ҳамин ки гӯед ҳозир ман аку дидӣ ки мегӯем де мо гӯё агар олимпиадаро рафтим илмфирӯғи маърифат ба агар монда патент набошад ҷо нест чунки патент ин ҳамин кафолати гӯё ихтироъкориш маълум мешавад агар гӯё патент бошад манакун мо моделомо наст пешқадам ҷогирии мо монеай патент гиро наметонем патент мо гӯё ини мо ихтироъкори не гӯё самолёт ҳавопаймое гӯё ҷаҳон сохта ки вая гӯё вай навори дохил намешавад вақте ки деталаша бачаҳо бурда ҳар як деталаша часпонда ки болошо буронда мебинад ки 50-100 кило бор мебардорад ва ихтироъкорӣ немеяд ихтироъкорӣ дохил мешавад фикри ман ба патентанда ду намуд патент ай патенти ҷаҳонӣ ай патенти ва нахуст патент ай нахуст ҷаҳонӣ ман аку мехе фикри ман хе фаҳмидам ки ҷаҳонӣ аку ваи ҷаҳон кади урини ҷаҳон кади гӯё агар самолёти мо ихтироъкорӣ дохил намешавад действительно яъне аҳамияти ҷаҳонӣ пайдо карда нашуда кор ҳозир самолёти мо сохтсодагӣ ҷаҳон сохта ки вая гӯё мо ихтироъкорӣ дохил намешавем мо спор намекунем ин масъала лекин нахуст патент аку ҳисоб кунед ин дуруни тоҷикистон ба дуруни тоҷикистон ба ягон кас самолёт сохтааст мошин сохтааст бачаҳо ина бениде значит сохме ихтироъкорӣ дохил мешавад вай чунки вай дуруни ҷаҳон ба дуруни тоҷикистон ба ҳамин ду намуди патент ҳаст мевоқеан ҳамин ниҳоде ки патент медиҳанд ҳамун ваяшам наметиҳанд нахуст патентишам наметиҳанд ки ихтироъкорӣ негуфта гӯё ҳозир мо самолёт иш кас сохтсогиш не мо самолёт сохта парон содим ҳозир мо гӯё тоҷикистон омадакор талабот пешниҳод накардед ки масалан пешниҳод кардем мо соли пеш вай ба то республика буронда пешниҳод кардем ини шумо ихтироъкорӣ намегӯянд ҳама фаҳмидам ҷаҳон ба ихтироъкорӣ не дар ин тоҷикистон ихтироъкорӣ шунаш дакор ме дар сурати дастгирӣ кардан ҳавасмандӣ зиёд мешавад чунки ина бениде вай агар олимпиада иштирок кунаду патенташ бошад 10 балл мегирад патенташ набошад 8 балл мегирад ин низомнома ҳамина талаб касост ташаккур ба андеши шумо кадом корро имрӯз дар марҳилаи аввал иҷро кунем ки воқеан кори маркази шумо маҳфили шумо пеш равад барои пешравии мо технологияи замонавӣ гирифта намода кор ки мо сохта наметонем технология ҳама соҳаи соҳаи худаш ва технология ин радиотехника гӯё бисёртар мо мисол авиомоделӣ вақте ки мо бо ҳамкорӣ мекунем вай кади радиотехникади гӯё ҳамун технологияи замонавӣ мебиёд муаллимои радиотехникаи мӯл мешаванд программистон мӯл мешаванд барои якта самолёта мо ҳозир дида мепаронем ки любительски гӯё дида фигура пилотаж иштирок мекунонем лекин ба агар замонавӣ мешуд вай 6 километр мо намебинем программист аҷои шиташ идора мекунад вай самолёта намебинад кадом баландӣ бурафсос ҳамаша авай мебинад компютер мебинад мерад 6 километр ба айни шаҳр ба вай шаҳр мерад вай программист мебинад таҷҳизота самолёт ба радиолюбител мемонад самолёта мо месозем аэродинамикаша мо месозем барои пеш рафтан ҳамин соҳаҳои тараққӣ кунанда накун ташаккур барои иштирок ва посух ба саволҳои барномабинанҳои арҷманд дар суҳбати имрӯзи мо дар мембари коршиносӣ имрӯз ҳузур доштам ҷалол раҳимов роҳбари маҳфили авиамоделии маркази таҳсилоти иловагии
вилояти Суғд қарор доштанд. Усоқ шумо мегӯям. Ташаккур мегӯям. саломат бошед. бинандагони азиз, имрӯз мо дар бораи ихтироъкорӣ ва ҳоли ихтироъкорон суҳбат кардем. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ихтироъкорӣ охири феврали соли 2004 дар кишвар қабул шудааст ва он аз 41 модда иборат мебошад ва дар он ҳуқуқи имкониятҳои ихтироъкоронро муайян ва мушаххас гуфта шудааст ва ин қонун танзимкунандаи фаъолияти ихтироъкорӣ дар кишвар мебошад. давоми 30 соли истиқлолият дар кишвар ихтирооти зиёде ба қайд гирифта шудааст. махсусан олимони соҳаи тибби тоҷик дар озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ бо ихтирооти худ иштирок карда ҷойҳои намоёнро ишғол карданд ва ба ин васила тоҷикистонро чун ворисони абуалӣ ибни синои бузург муаррифӣ карданд ба арсаи олам. эълон шудани рушди илмҳои дақиқ ва таҳии озмунҳои дигар вобаста ба ин соҳа нишони он аст ки давлат таваҷҷӯҳ дорад ки ин самт ин соҳа рушд кунад. фақат воситаи ахбори омма бояд аз рӯзгор ва ҳол аҳволи ин тоифаи инсонҳои иҷодкор бештар мавод таҳия намояд. ин барномаи иттилоотии таҳлилии набзи зиндагӣ буд. хайр, хонободу сарваланд бошед. хароҷоти ҷиҳози мактаб ва муносибати волидон ба он ин мавзӯи навбатии барномаи набзи зиндагӣ аст. омодагӣ ба соли хониши нав дар муассисаҳои маориф дар кадом сатҳ аст? хароҷоти волидайнро нарху навои имсола дучанд намекунад? ба ин саволҳо аз барномаи набзи зиндагӣ маълумот хоҳед гирифт.